आनी हांव एकूच सांगता तुमकां, हांव नाशिल्लो, गोंया भायर गेल्लो, एक कॉन्फरन्स आशिल्लें, द इफेक्ट ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रेफ्रिजरंट एंड एअर कंडिशनिंग ऑन एनवायरमेंट, सेफ बिल्डिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वॉर्मिंग आनी ओझोनाचेर हांव जस्ट पावलां. आख्खो वर्ल्ड जेन्ना इज वरीड अबाउट हाऊ टू सेव द एनवायरमेंट, हाऊ टू सेव द प्लॅनेट, वो आमचो सरकार जो सोल्ड आउट सरकार म्हणटा, SOS सरकार, 30% सरकार, कमिंग अंडर प्रेशर ऑफ मोदी, ताका कांयच पडोंक ना गोंयचे. तो गुजराताक सावन फक्त ताची गुजराताची मेंटॅलिटी आसा बिझनेस करपाक. वी वील फायट, वी वील सेव आवर गोवा. कित्याक हें गोंय आमच्या आवय बापायचें न्ही, आमच्या आवय बापायन आदी सावन हजारांचे हजार हें पयलें सांबाळून दवरलां. इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप दीस गोवा फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, फ्युचर जनरेशन. ही लढाई चालू आसतली आनी हे सरकाराक, SOS सरकाराक आमी वॉर्निंग दिता. आमी जे आयल्या, आय वील कनेक्ट विथ एव्हरी एक्टिविस्ट हू वॉज इन्वॉल्ड इन 2020च्यान जी लढाई कोलाचेर एगेन्स्ट, सगल्यांक आमी एकवटान ही लढाई फुडें व्हरतले. आनी कितेंय मशिनरी यूज करूं, इट इज अ फायट फॉर गोवा, इट इज अ फायट टू द फिनिश. द फायनल बॅटल फॉर गोवा म्हणटा पळय ती स्टार्ट जाली. 13 ऑक्टोबर 2020 टू बी प्रिसायज, तेन्नाचो जो डिफेक्टर आशिल्लो काँग्रेसांतलो, वचून डिप्युटी चीफ मिनिस्टर जाल्लो बाबू खावडेकर, थ्रू एक एक्टिविस्ट म्हाका कॉन्टॅक्ट केलो आनी म्हणपा लागलो, तुमी आमच्या गांवांत बेतुलान आयिल्ल्यात आनी प्रेझेंटेशन दिलां, आमचो लोक भिला, मातशें तुमी CMाक मातशें ही जे आसा प्रेझेंटेशन तें ताका एक्सप्लेन करूंक शकता, की ताका खबर ना. तो रिलक्टंटली वी एग्रीड आनी 17 लोक आमी थंय गेले. तातूंतले आख्खो बेतूळचो पंचायत आशिल्लो आनी एक्टिविस्ट आशिल्ले, आनी डिटेल्ड प्रेझेंटेशन हांवें चीफ मिनिस्टराक दिलें, दोतोर सावंताक. आनी जेन्ना एंड जालें ताका स्पश्ट करून इन डिटेल विथ डॉक्युमेंट्स, पळय हो डॉक्युमेंट दाखयता डबल ट्रॅकिंग मेंट फॉर कोल, आनी कोल येत जाल्यार कशें डिस्ट्रॉय जातलें गोंया पळय तें. आनी तो उबो रावलो, एक एन्झायटी कशी ताची जाली, भंय कसो दाखयलो, म्हणपा लागलो आपूण गोंया डिस्ट्रॉय जावंक दिवचो ना, कोल एलाव करचो ना आपूण येवपाक. ही ताजी उतरां. आनी मागीर ताणें पलटी मारली. 4 दिसां उपरांत वेर्ना एक कितें फंक्शन आशिल्लें, इनॉग्रेशन ऑफ सम इंडस्ट्री, न्यू शेड कितें ओपन जातालें, थंय वचोन सांगपा लागलो ना आमच्यान कशें बंद करूंक जाता. म्हणजे ताणें एग्री जालो. ताणें 2 मिनिस्टर घाले तेन्नाचे, एकटो मिनिस्टराची विकेट पडली, दुसऱ्याची पडपाची आसा, की सांगपाक ना, इट इज नॉट फॉर कोल, पॅसेंजराक म्हूण. आमी सांगलें एक सिंगल ट्रॅक आसा, ताजेर आख्खे विकान 7 दीस आसता, तुमचे फक्त 6 ट्रेनी येता, जाल्यार तुमी पॅसेंजराक आनी कित्याक तुमी ट्रेनी वाडया, डबल ट्रॅक करनाका. हे डबल ट्रॅक इज मेंट फॉर कोल. तरी फोटी मारल्यो ताणें. जेन्ना गोवा फाउंडेशन सुप्रीम कोर्टान गेले, सुप्रीम कोर्टान एक CEC अपॉइंट केली, सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी, 3 मेंबर कमिटी, ते गोंया आयले, एक्सटेन्सिवली भोंवले आनी ताणें आपणाचो रिपोर्ट सबमीट केलो सुप्रीम कोर्टाक. आनी ताणें सांगलें इट इज मेंट फॉर कोल. पॅसेंजराक जाल्यार पॅसेंजर ट्रेनी कित्याक वाडयना, देर आर नो पॅसेंजर्स. सो हातून ताणें पासून सुप्रीम कोर्टाक सांगून दिलें की दीस इज मेंट ओन्ली फॉर कोल, आनी हें जावपाक उपकारना म्हूण. गोवा इज नॉट इन अ पोझिशन to sustain and save itself. Economically unviable म्हणे ताणें हें डबल ट्रॅकिंग कोल पास करपाक. देर आर ऑल्टरनेट रूट्स. कर्नाटकाक पोर्ट्स आसा, थंय व्हरा, आमच्या पोटाक कित्याक. सो 2020 मेयान तेन्ना आमकां कळून आयलें की लॉकडावनाच्या टायमार जेन्ना सरकारान अपील केलें लोकांक भायर सरनाका म्हूण, भिरांत आसा म्हूण, आनी आमकां भितर दवरले आनी दिल्ली व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाचेर जे आमकां कळून आयले 3 डिस्ट्रक्टीव लिनियर प्रोजेक्ट म्हणटा पळय ते पास करून हाडले. रोड एक्सपान्शन, मागीर डबल ट्रॅकिंग आनी तो तामनार प्रोजेक्ट. सो आमी तेन्ना एट द हायट ऑफ कोवीड, जेन्ना लोक खुबशे सोंपले बिकॉज ऑफ कोवीड, आमकां तो भंय लागूंक ना. आशिल्लो भंय फॅमिलीक, बट भायर सरले आमी गोंया साल्वार करपाक. आनी 2 ऑर्गनायझेशन, एक गोंयान कोळसो नाका, एक गोंयचो एकवट, ही दोनूय संघटना आख्खे गोंयभर भोंवले. हांव गोंयच्या एकवटान सावन
म्हाका दिसता 84 विलेजीस आमी कव्हर केले सावथाक आनी नॉर्थाक आनी स्पश्ट करून दाखयलें आमी हे पळय प्रोजेक्ट आसा तो फक्त कोळशाक लागून आनी अडानी पळय आसा ताणें जी मायन विकती घेतल्या इन ऑस्ट्रेलिया तो कोळसो गोंया हाडपाक आनी गोंयच्यान कर्नाटकाक आनी महाराष्ट्राक स्टील कंपनीक आनी पावर कंपनीक दिवपाक. सो हे आमी सारकें कॅल्क्युलेशन केल्लें बेस्ड ऑन द रिसर्च. आमचे कडेन डॉक्युमेंट आशिल्ले आयजूय डॉक्युमेंट आसा पळय सागरमाला प्रोजेक्ट हाडलेलो पयलो पळय आमचे 6 न्हंयो गेल्ल्यो. दीस वॉज एन एक्सटेन्शन ऑफ दॅट. इले करून हाडटले वीच हो तर कोळसो जो आमी म्हणटा येवंक उपकारना गोंयच्यान. आमचे पळय टुरिजम इंडस्ट्री आसा हे पळय आमचे सगळे टॅक्सीवाले जे आतां एअरपोर्टा भायर आसा वो मोटरसायकल भायर ते सगळे हॉटेलां आसा ही सगळीं बंद पडटलीं. ज्या गांवांत कोळसो आसा थंय खंयचो ट्युरिस्ट येतलो. सो हातून अनएम्प्लॉयमेंट जातलो, हेल्थ प्रॉब्लेम जातले, आमचे एनवायरमेंटाचेर अटॅक जातलो. सो हे आमी अलाव करचे ना. सरकार कितेंय जावं मोदी जावं अमित शाह जावं अडानीच्या लॅपान बसूनी वी वील फायट बिकॉज दिस इज फायट टू द फिनिश, फायट फॉर गोवा.